No, 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 I don't think so. No, 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 it's never, ever, 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 ever gonna happen. I don't think so. No, 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 I don't think so. No, 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 it's never, ever, 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 ever gonna happen. I don't think so. No, 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 no. Maybe someday you'll have it your way. Maybe someday it'll all work out. Until then, nope, a nope, a nope, a nope, definitely nope, a nope, nope, a nope. Probably never, ever, 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 ever gonna happen. Oh no. प्रतिभा टीवी को स्वागत करुच्ची मु प्रभात। आम आज आसी पहुँचीचु केन्द्रापड़ा जिला आली निर्वाचन मंडली में जितेबले निर्वाचन रणांगन में एटी त्रिमुखी लड़ाई होची परिप्रेक्षी में आम आज पहुँचीचु आलीर जे स्वनामधन्या नारी नेत्री जड़े आदर्श चिकित्सक भाव में जे ए अंचल सुनाम अर्जन करछंती एवं किछि दिन तले ओडिशा विधानसभा विभिन्न अंचल ग्राउंड जीरो गोटे सर्वे रिपोर्ट होता एवं से जहाँकर सर्वाधिक जनमत अच्छी आली निर्वाचन मंडल में आम आज से डाक्तर देवस्मिता शर्मा पाखे उपस्थित अच्छु। आपन को प्रतिभा टीवी को स्वागत करुच्ची। आपण वृत्ति थिला आपणकर वृत्ति होची जड़े डाक्तर जड़े सफल चिकित्सक भाव में ये अंचल आपणकर विशेष सुनाम अच्छी एवं तापर आपण राजनीति को ओह्ल आपण कौन कहे कौन पाई राजनीति को आपण आसवे? राजनीति हूँ लोकसेवार गोटे मध्यम आज्ञा कि दुखर कथा हूँ आजिकालिकार राजनेता से जिनटा को भूलीगले राजनीति को निजर माने आय बढ़ाइबा व्यवहार किंतु मुझे परिवार जन्म आम परिवार राजनीति को लोकसेवा हिसाब से देखा से आज डाक्तरी छाड़ी मु डाक्तर आज भी अच्छी मोर प्रथम आईडेंटिटी मु डाक्तरी चाकरी छाड़ी राजनीति को जनसेवा आम अंचल कौन कौन समस्या आप देखुं तार समाधान आप कौन पदक्षेप ने भावुं? आम अंचल अनेक समस्या अच्छी जमी आज भी रास्ता आम अंचल बहुत खराब अच्छे अनेक जगह लोक बेसिक गवर्नमेंट स्कीम जो गुड़ा रोचे लोक पाइपार ना तेणु मु आशा करुच्ची कि आगामी दिन में आली कन्यावासी मुझे सुजोगटा देते मुझे स्वर को लेकिन विधानसभा में पहुँचे पारि आर दुख कष्ट दूर करने जो प्रोब्लेम हरिका रही 100% मु मोर एफर्ट देवा प्रस्तुत अच्छे। आपण वर्तमान जहाँ देखा दूसरी आप लोकों हृदय को जय कर सारे कौन आपण पाखे कि मंत्र अच्छी आपण
କେଉଁ ଉପାୟ ଅବଲମ୍ବନ କରୁଛନ୍ତି ଯାହାଫଳରେ ଆଳି ଏବଂ କନିକାବାସୀ ଆପଣଙ୍କୁ ବିପୁଳ ପରିମାଣରେ ସମର୍ଥନ ଦେଉଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ମନ୍ତ୍ର କିଛି ନାହିଁ, ସିମ୍ପଲ ଜିନିଷ ହେଉଛି କି ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ କୌଣସି ନେତା ହିସାବରେ ଯାଉନି, ଆଜ୍ଞା। ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ତାଙ୍କ ଝିଅ ହିସାବରେ ଯାଉଛି। ଗୋଟେ ମାଆଟି ମୋତେ ଦେଖିଲେ ଏତେ ମାନେ ତାଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ବାହାରି ପଡ଼ୁଛି, ସେ ତାଙ୍କ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ମୋତେ କହିପାରୁଛନ୍ତି, ସେଇ ଭରସାଟା ତାଙ୍କର ଆସୁଛି ବୋଲି ମୋ ପ୍ରତି ସେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଖୋଲା ହୃଦୟରେ ତାଙ୍କ ଅସୁବିଧା ସୁବିଧା ମୋତେ କହିପାରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଳି କନିକା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ବାପା ଯେଉଁଭଳି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହୁଥିଲେ ଲୋକଙ୍କ ନେତା ହିସାବରେ, ବାପା ଦଳମତ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ମୁଁ ସେଇ ଜିନିଷକୁ ଆଗକୁ ନେଇକି ଯାଇଛି କି ଲୋକଙ୍କ ଝିଅ ହେଇକି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚୁଛି, ଦଳମତ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଲୋକଙ୍କ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଆଉ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହିଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଯଦି ମୋତେ ସୁଯୋଗଟା ମିଳେ ତାହେଲେ ମୁଁ ଦଳମତ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଗରିବ ଅସହାୟ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। ଆପଣ ଏ ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନ ଯେଉଁ ଲଢ଼େଇ ହେଉଛି ଏ ଲଢ଼େଇରେ ଆପଣ କିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି ଏ ଲଢ଼େଇକୁ ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁ? ପୁରାପୁରି ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। ପ୍ରଥମ କଥା, ମନୋବଳ ମୋର ମାନେ ସୁଦୃଢ଼ ଅଛି। ମୁଁ ଅର୍ଥବଳ ନଥାଇପାରେ, ମୋ ପାଖରେ ବାହୁବଳ ନଥାଇପାରେ, ଆଜ୍ଞା। କିନ୍ତୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଅଛି, ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି। ଯେଉଁ ବାହୁବଳ ଅର୍ଥବଳ ଜାଗାରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ବଳଟା ମୋ ପାଖରେ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା। ବାପାଙ୍କର ବିଗତ ଦିନରେ ଆଳି ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଅନେକ ଅବଦାନ ଅଛି। ଆମ ଆଳିରୁ ବହୁତ ପିଲା ଆଜି ସାରା ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ କ୍ରୀଡ଼ା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଜେଜେଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏ ଆଳି ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଅନେକ ଅବଦାନ ଥିଲା। ଆପଣ ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଆଗାମୀ ଦିନ ସାକାର କରିବେ ବୋଲି ଆଳି ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କୁ କହିବେ? ବାପା ଆଉ ଜେଜେବାପାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ ଶିଖିଛି ସବୁବେଳେ, ପଇସା ପଛରେ କେବେ ବି ଗୋଡ଼େଇବି ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା। କାରଣ ପଇସା ଆଜି ଅଛି କାଲି ନଥିବ, କାଲି ପୁଣି ଆସିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଭଲ ପାଇବା ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଲୋକ ମୋତେ ଦେଉଛନ୍ତି ସେଟାକୁ ବଜାୟ ରଖିବି। ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସଟା ଜେଜେବାପା ବାପାଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଛି, ସେଇ ବିଶ୍ୱାସଟା ଆଜି ମୋ ପ୍ରତି ଆସିଛି, ସେ ବିଶ୍ୱାସକୁ ସବୁବେଳେ ରଖିବି। କେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା ତାଙ୍କ ସହିତ କରିବିନି। କାରଣ ଜଣେ ଆମର ଅଞ୍ଚଳର ନିଜକୁ ପୁଅ କହୁଥିବା ଲୋକ ଲୋକଙ୍କୁ ବହୁତ ବଡ଼ ବିଶ୍ୱାସଘାତକ କରିସାରିଛନ୍ତି 24 ବର୍ଷ ଭିତରେ, ସେ ଜିନିଷ କେବେ କରିବିନି। ସେତିକି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମୁଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଉଛି। ରୋଗୀ ସେବାରେ କେବେ ବି ତ୍ରୁଟି କରିବି, ଜନସେବାରେ ମଧ୍ୟ କେବେ କୌଣସି ତ୍ରୁଟି କରିବି ନାହିଁ। ଆଉ ଲୋକ ସବୁବେଳେ ମୋଠୁ ଝିଅ ଆଉ ଭଉଣୀର ଭଲ ପାଇବା ସୁରକ୍ଷତା ପାଇବେ। କେବେ ବି ଲୋକଙ୍କୁ ଏଇଟା ଲାଗିବନି କି ମୁଁ ତାଙ୍କ ନେତା ବୋଲି, ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କ ଝିଅ ଭଳିଆ ହିଁ ରହିବି। ଏଠି ଆଳିକନିକାରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି, ଯେଉଁ କଥା ଗାନ୍ଧାରୀ କହିଥିଲେ, ଯାଅ ବୀରରଣେ ଧରଣୀ ବକ୍ଷୁ ପାପରାଶି ହେଉ କ୍ଷୟ, ଅକ୍ଷୟ ହେଉ ପୁଣ୍ୟ ଜଗତେ ଧର୍ମର ହେଉ ଜୟ। କାହିଁକି ଏକଥା ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି? ଲୋକ କ'ଣ ପାଇଁ ଆଜି ଏକଥା କହୁଛନ୍ତି ଧର୍ମର ହେବ ଜୟ? ଏ ବିଷୟରେ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ଅଧର୍ମ ଆମ ଆଳିକନିକାରେ ମାଡ଼ି ଚାଲିଛି। ଆଜ୍ଞା। ବିଗତ ଦିନରେ ଶାସକ ଦଳର ନେତା ତାଙ୍କର ଅହଙ୍କାରରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ବଳି ପକାଇଛନ୍ତି, ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଜନସାଧାରଣ ଆଜି ସ୍ୱର ଉଠାଇଛନ୍ତି କି ଧର୍ମର ଜୟ ହେବ, ଆଉ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ନିଶ୍ଚୟ ଧର୍ମର ଜୟ ହେବ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଆଉ ସେ ବିଶ୍ୱାସ ଭାବରେ ବଜାୟ ରଖିବେ, ମୁଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଶ୍ଚୟ। ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଗମନାଗମନ ଇଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛି ବୋଲି ଯାହା ଆମେ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି। ଆପଣ ଜଣେ ସଚେତନ ନାଗରିକ ଏବଂ ଜଣେ ବିଧାୟିକା ପ୍ରାର୍ଥୀ ହିସାବରେ ଯଦି ଆପଣ ବିଜୟ ଲାଭ କରନ୍ତି ବିଧାନସଭାରେ ଏଭଳି ଏ କଥାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ? ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଗମନାଗମନ ସ୍ପେଶାଲି ଆଳିକନିକା ଅଞ୍ଚଳରେ ବହୁତ ଖରାପ ପରିସ୍ଥିତି ଅଛି। ଆଜ୍ଞା। ତ ଯଦି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୟାରୁ ଲୋକଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ବିଧାୟିକା ଭାବରେ ନିର୍ବାଚିତ ହୁଏ, ମୋର ପ୍ରଥମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିବ ଆଳିକନିକାର ଶିକ୍ଷା ଆଉ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଯେଉଁଟା ଆପଣ କହିଲେ। କାରଣ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଡକ୍ଟର, ମୋର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଟା ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ରାୟୋରିଟି ରହିବ, ଶିକ୍ଷାଟା ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ରାୟୋରିଟି ରହିବ। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଆଳିକନିକାର ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନେ ପାଠଶାଠ ପଢ଼ିକି ଆହୁରି ଆଗକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ନାଁ ରଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଅଞ୍ଚଳର ଅନେକ ଅନେକ ପିଲା ଅନେକ ଭଲ ପୋଜିସନ୍ ହେଲେ ଆମକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିବ। ତେଣୁ ମୁଁ ବିଧାୟିକା ହିସାବରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ତ ପ୍ରଥମ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବି, ଆଉ ଅଞ୍ଚଳର ସ୍ୱରଟାକୁ ନେଇକି ବିଧାନସଭାରେ ପହଞ୍ଚାଇବି। ଦେଖାଯାଉଛି ଯେଉଁଠି ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଜିକା ସମୟରେ ଯେତିକି ସମ୍ମାନ ମିଳିବା କଥା ତାହା ମିଳୁନାହିଁ। ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ସରକାରୀ ଦପ୍ତରକୁ ଗଲାବେଳକୁ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକମାନେ ବିଶେଷ କରି ବେଶୀ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବା ଆପଣ? ନିଶ୍ଚୟ ଏଇଟା ସତ କଥା। କାରଣ ଗୁରୁଜନମାନେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଭୋଗୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଦେଖିଛି। କାରଣ କୌଣସି ଗୋଟେ ସରକାରୀ ଦପ୍ତର ହଉ, ଆମ ବ୍ଲକ ହଉ କି ଆମର ଏ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍ଥା ହଉ, ସେଠି ସିନିୟର ସିଟିଜେନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି
ଫ୍ୟାସିଲିଟି ନାହିଁ। थाना को गले सम्मान मिले ना जेकोसी लोक आज थाना को अभियोग नहीं जाऊँ विभिन्न प्रकार पुस्तकना करा मानसिक टर्चर करा देखो बहुत जगह भी पुलिस वाला प्रेसर पकाउन लोक कि तुम शासक दल को भोट नदेले आम तुमको हैरान करेंगे मुझे कहती मूल चूड़ा जाए समस्त भ्रष्ट हो सारे आजिका जो शासक दल तले तेणु मोर गोटे लक्ष्य जोटा मुझे कहती भ्रष्टाचार मुक्त आलिकनिका अवश्य 5 वर्ष पर यहाँ बहुत बड़ स्वप्न किंतु ये स्वप्नटा बापा देखी जेजे बापा देखी बापा भी अनेक साधारण लोक को बहुत प्रोटेक्शन सब देते लोक सब छिड़ाई मुझे लक्ष्य रखी साधारण लोक जमी भरोसा सब मुख्य रही जानते कि पीछे झी अच्छी माने सब झीटा अच्छी आ गोटे कथा आम देखु बेस गुरुत्वपूर्ण कथा आली 24 घंटार 48 थर प्राय करेन्टर असुविधा हो विद्युत काट हो संबंध में कौन कह केमी या समाधान हम आप विधायिका हमें ये प्रश्नटा मत लगे बोधे माननीय मंत्री को कले बहुत भल हुआ कारण शक्ति जो ओडिशा सरकार टाणुआ मंत्री अच्छा विधायक आलीर वार्ड लोक कम्प्लेन कर आली अंचल बारंबार बिजुली काट हो अघोषित बिजुली काट बिजुली काट आप देखो जो वर्षा हो देमाल पंचायत अनेक रास्तार पानी जमी जाऊँगी तो भारी दुखर कथा जे माननीय मंत्री पंचायत रे भी यही परिस्थिति लोक रोचे तो मोर से पचार 24 वर्षर विकास जो कौन विकास कहीं निज पंचायत तो विकास है विकास है कौन हूँ जिनस पचारे बेटर ना कि मुझे कहली देखो सब जिन आगुरा प्रतिश्रुति मिछ प्रतिश्रुति लोक देपारि कि एटा करी सेटा करी किंतु 100% मोर एफर्ट लोकन पई रहिबो 100% एफर्ट मो देबी बाकी से जिनसटा हबो कि ना सेटा देखा जिवो किंतु 100% एफर्ट मो देबी का जो पठे देबी कि हे परिबो ना चेष्टा करिबो सब परिशेष डॉक्टर देवस्मिता विधायिका प्रार्थी आली निर्वाचन मंडली जो मानकर भोट रे जो माने आपनकर भाग्य निर्धारण करिवे सेही भोटर मानक आपनकर कौन रहिबो निवेदन प्रथम तो आली कलिकार जनसाधारण गुरुजन महामानस भाई बहन को नमस्कार कहबी आ गोटे जिनस मुझे कहबी कि यही जो 24 मसीहार निर्वाचन होची आपनकर स्वाभिमान निर्वाचन 24 वर्ष धरी जो अन्याय अत्याचार आपण माने पाइछंती ता विरुद्ध में लड़बार समय आशा करुँच कौन प्रलोभन में आप पड़े ना निज हक पर लड़े उपयुक्त प्रार्थी को भोट देवे तापर आपण मैंने आप देखिए आप झील आप कौन कर कथार अच्छी चाषी हुड़िले बरसे भोटर हुड़िले 5 बरस अर्थ जदि आम भोटर जदि ठीक भाव में उपयुक्त प्रार्थी चयन नक भोट न दियंती तेबे 5 वर्ष काल तांकु पुणी से दुर्दशा भोगवा पड़ो तेबे आम डॉक्टर देवस्मिता शर्मा जो अभिलाष अच्छी प्रतिभा टीवी परिवार तरफ आम प्रभु जगन्नाथ निकट में विनम्र प्रार्थना करुँ निश्चित भाव में अभिलाष पूर्ण हो एवं आम आशा करुँ निश्चित भाव में अंचलवासी सेवा करने सुजोग देवे एवं आजिका दिन में जो मैंने सचेतन नागरिक अच्छा से निश्चित भाव में उपयुक्त प्रार्थी चयन करेंगे ए मात्र सन्देह ना भुवनेश्वर राज्य ब्यूरो चीफ प्रभात कुमार दास प्रतिभा टीवी।